A huge college. Huge college, huge. College amazing है. Float. Out to the pressure of the outside. Come to me, let me help you revive. Let me guide you to revive the light. Let me guide you to revive the light. 'Cause there ain't no way. Feel like taking over. 'Cause there ain't no way. No way. उस तरफ नहीं भाई, इस तरफ. राइट एक बस है भाई. इधर से भाई निकलो और इस तरफ नहीं, इस तरफ कॉलेज. कॉलेज के बाहर बहुत से लड़के भी खड़ा है जाता है. चलो, आई थिंक इन सब का एग्ज़ाम था. सामने से व्यू दिखाता हूँ. रोड के उस पार से दिखाते पर आ ही जा रहा है भाई गाड़ी घोड़ा. तो मैं भी खड़ा हूँ भाई कॉलेज का बाहर. आशुतोष कॉलेज, फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज देखता एक्सपीरियंस. चलो, ये तो बोल रहे थे पीछे का गेट से आने के लिए क्योंकि एग्जाम चल रहा है ना. आशुतोष कॉलेज गेट 2 यही है, पीछे का गेट. उस तरफ एक पार्क है और इस तरफ, और मैं उस तरफ से आया भाई. फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज, वो भी पीछे का गेट. फायदे दिस इज पूरी द ग्राउंड फ्लोर. देखते ऊपर जाता है. लेट तो हो गया भाई, इतना दूर से आऊँ. 4th फ्लोर में है जियोलॉजी. देखते क्लास कहता हूँ कैसा होता है. दिस इज द 2nd फ्लोर. जियोलॉजी बोटनी. वॉशरूम में जाना तो समय नहीं है. स्टैटिस्टिक्स, जियोग्राफी, डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी. क्लास तो हो रहा है. तो मैं क्या मैं So assemblage of minerals is actually defined in the rock. Important thing is there are certain rocks that may be sedimentary, igneous. All rocks are called monomineralic rock. Monomineralic মানে এক assemblage আসবে না. কারণ any rock is generally formed in a open system. আপনি যেটা ওপেন সিস্টেমে যখনই কোনো কিছু হয় একদম পিওর জিনিস তুমি কখনোই পাবে না. সো দেয়ার উইল বি ডেপথ অফ অকারেন্স. তো আমি আপনাকে বলছিলাম ইতিহাস রক অ্যাকর্ডিং টু ডেপথ সার্ফেসের উপরে নয় কি, ঠিক আছে, সার্ফেসের তলায় কিন্তু শ্যালো ডেপথ. তাহলে সেটাকে বলা হয় হিপাতি সল্ট রক. HY PA গ্রানাইট. গ্রানাইট হচ্ছে প্রাকৃতিকভাবে মানে যেটা দেখতে হয় গ্রানাইট. গ্রানাইট হচ্ছে অ্যাসিডিক প্লুটোনিক রক. হ্যাঁ,
ইন্টারমিডিয়েট ব্রেন সাইজ বড় বড় ব্রেন বড় বড় ব্রেন মানে পেপারটা হচ্ছে বার করতে হবে যাতে তোমাদের মানে মনের মধ্যে থেকে যায়। তাহলে ওই জন্যে শেষের দিকে যে মিনারেলগুলো ক্রিস্টালাইজ করবে তারা অনেক, যদি তারা এনাফ টাইম পায়, যদি ক্রিস্টালাইজেশনটা হচ্ছে অনেক টাইম ধরে, মানে ভেরি রেট অফ কুলিং ইজ ভেরি স্লো, আর এই কথাগুলো মাথায় রাখতে চলে গেছে, ঠিক আছে? তাহলে ডিপার্টিশন রকের এক্সাম্পল থ্যাংক ইউ। তাহলে তার যে ভাঙা সারফেসগুলো, একটা ব্লক দিয়েছে তো তোমাকে, সেটা তো একটা হিউজ ব্লক থেকে ভাঙা একটা অংশ। তাহলে ও যে ব্রোকেন সারফেসটা, সেই ব্রোকেন সারফেসটাকে তুমি যদি হাত দিয়ে এরকমভাবে ফিল করো, তাহলে দেখবে যে ব্রোকেন সারফেসটা স্মুথ সারফেস অফ এ অ্যাকুমুলেটেড মিনারেল গ্রেন will show you that the surface will not be a smooth surface, it will be uneven surface. তাহলে ওইটা দেখে একটা বোঝা যাবে, আর এটা টান টান করে আওয়াজ, মেটালিক সাউন্ড, টান টান আওয়াজ আর একটা করে আওয়াজ। যদি ফাইন গ্রেন হয় তাহলে দেখবে স্মুথ সারফেস হবে। একটা কাঁচ ভেঙে গেলে নর্মাল টেম্পারেচার অনলি 40 to 40 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড, আর ওই ওইরকম একটা মাস তার টেম্পারেচার হচ্ছে প্রায় 1000 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। সো দ্য ডিফারেন্স অফ টেম্পারেচার ইজ হিউজ। So that is why the material will be cooled down very fast. So rate of cooling will be very fast in case of volcanic material. And the surface is lava. Number of microcrystal will be huge in number. কিন্তু সেগুলো বড় হতে পারছে না, সাইজ একদম ছোট। আর যদি ভেরি স্লো রেট অফ কুলিং হয় তাহলে নাম্বার অফ নিউক্লিয়াস গ্রোথ will be smaller in number but the size of crystal will be larger, more larger. দেখো আমি খুব ইম্পর্টেন্ট কথা কিন্তু এগুলো, এই জিনিসগুলো মাথায় রাখতে হবে। তোমাকে বলবে যে হোয়াট ইজ একটা তৈরি তার ফ্র্যাকচার প্রেসারের জন্য তো ফ্র্যাকচার আস্তে আস্তে তৈরি হচ্ছে, হাই টেম্পারেচার প্রেসারই আছে, কিন্তু তাদের চেয়েও বেশি টেম্পারেচার প্রেসারে রয়েছে ম্যাগমা। ওকে, but since heat from the magma to the surrounding rock is not that much high, মানে কন্ডাকশন বেশি হবে না, যদি ডিফারেন্স বেশি হয় তখন তাড়াতাড়ি হিট ট্রান্সফার হয়, তাই তো? কিন্তু একটা জিনিস মাথায় রাখবে, সেটা হচ্ছে যেই উপরে আসে all these gaseous material will escape from the magma, এটা চলে যায় এবারে এই গ্যাসিয়াস তখন দেখতে লাগবে ঠিক আছে। আমি কেউ এদের মধ্যে কেউ নাম করো না, পিছনে আছে এবার সোডিয়াম দিচ্ছে 10%, 20%, 30% করে ঢুকছে, আর মিনারেলের নামগুলো চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। কোনোটা ভবিষ্যতের জন্য বেশি করে মাথায় রাখতে হবে, নিউ সাবজেক্ট। মিনারেলের নাম একটা তার মধ্যে চলে আসছে, তারপরে রকের নাম, কোন রকে কি ধরনের মিনারেল থাকে সেটা। তাহলে তোমরা না কি করবে, আমি যেটা করতাম আমার স্টুডেন্ট লাইফে, যে ধরো আজকে তুমি যেটুকু যা পড়লে, সকালবেলায় যা পড়েছো, আর পড়াশোনা করতে গেছে নাকি পড়ো না, এখানে যা আছে তাই থাকে,
তোমাদের মনে হয় যে আমাকে মনে রাখতে হবে, তাহলে তুমি ঠিক করলে আজকে কোন কোন মিনারেলগুলোর কথা স্যার বলেছে, সেই মিনারেলগুলো একটা জায়গায় লিখলে সব বলেছে। এবারে তার কম্পোজিশনগুলো পাশে পাশে লিখলে, লিখে ওইটা যেমন আলাদা করে দেখছো লিখে রাখবে মোবাইল মোবাইল হাতে নিয়ে, তাই তো? বলো যে আমি 11টার মধ্যে শুনবো, কেউ আসো সেই ঠিক। তাহলে শুয়ে শুয়েই সঙ্গে সঙ্গে চোখ না, তাহলে কি করবে, চোখটা বন্ধ করবে, সব কথা ভুলে যাবে। ভুলে গিয়ে আজকে স্যার যে যে মিনারেলগুলোর কথা বলেছিল ওয়ান বাই ওয়ান, এই ব্যাপারটা তো অতটা মনে রাখার দরকার নেই। ডেসক্রিপশনগুলোকে সব পয়েন্ট ওয়াইজ করতে হবে। অর্থাৎ আমার 4 পাতার একটা লেখা, তাকে will be very much suitable for you. ঠিক আছে? তাহলে এইটা যদি crystallize with gradual lowering of temperature, তার মানে একটা ম্যাগমা থেকে যখন মিনারেলগুলো এই ব্লকটা মানে হাই টেম্পারেচার প্রেসার হচ্ছে, সো দিস মাস্ট বি ইউনিক চেষ্টা করুন। দেখে যে বড় বড় সব ক্রিস্টাল, বড় বড় 2:30, 2:30 না তাদেরকে তাহলে পেজ ভ্যালু কত হবে? 7 এর চেয়ে বেশি। ভেরি গুড। তাহলে 7 থেকে তোমরা অ্যাকচুয়ালি from 8 to 8.3 এর মধ্যে ভ্যারি করো। 8.3 যেটা আমাদের এখনকার দিনে শ্যালো ভেরি কন্ডিশন, যেটা শ্যালো ভেরি মানে আপ টু 200 মিটার ডেপথ। তার মধ্যে এবারে একটা কথা এখানে আসবে, আছে হ্যাঁ 2 ঘন্টা ক্লাস, সে 2টো পর্যন্ত ছিল। ব্রেক টাইম, ওটা পরে কেউ ब्रेक टाइम। ये भाई पिछले दिन मुझे हेल्प कर रहा था। ये तो কেমন লাগলো ক্লাস? এই তো ঢুকলাম, দেখিস নি क्लास क्लास तो हुआ भाई मस्त। वॉशरूम देखता है, लिफ्ट भी है भाई, लिफ्ट के पास बोल रहा था किधर पे है। वॉशरूम करके मुंह धो लिया भाई, तो इधर पे तो आया हूँ भाई थोड़ा सा घूमने। और दीदी पूछ रहा था अभी क्या क्लास होगा, मैंने आई डोंट नो, सब हिंदी इंग्लिश में बातचीत कर रहा है। फोटोशूट चल रहे हैं हर एक रूम में भाई, क्लास चल रहा है बाय द वे। कोई भी रूम खाली नहीं पा रहा हूँ, थोड़ा देर ब्लॉग बनाऊँ। तो इधर पे एक चीज़ मैंने प्रॉब्लमेटिक देखा, हर कोई मुझे बोल रहा है दादा आप 3rd ईयर में हो 4th ईयर में, मतलब मेरा बैच जितना है भाई, तो मैं 2 साल गया, मैंने 1 साल तो मैं ड्रॉप दिया और 1 साल में बड़ा हूँ। मैंने 1 पास करके KG स्कूल में 1 पास हुआ था, तो मैं अभी 3rd ईयर में ही पढ़ता भाई। तो क्या और करा जाए, मतलब बैच में ज़्यादा हूँ पर 1st ईयर। तो अभी 40 मिनट्स ब्रेक दिया है, मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा घुमा कर दिखाता हूँ ये कॉलेज, लेट्स गो। बट द पॉइंट ऑफ व्यू ये कॉलेज बहुत ही ह्यूज है, तो मैं तो एक दिन में सब नहीं घुमा पाऊँगा। 1st फ्लोर 2nd फ्लोर देखते हैं कैसा क्या होता है, तो लेट्स गो, चलो देखते हैं कॉलेज। 40 मिनट्स ब्रेक्स, वही सर अभी क्लास कराएगा फिर से भाई। 2 घंटे से क्लास, 3 घंटे का जर्नी में बाथरूम में नहीं गया था मेरा तो भाई खतरनाक प्रॉब्लम हो गया था। और मैं ना आप सबको एक चीज़ बोलूँगा, कॉलेज में आओ तो स्ट्रॉन्ग रहो, स्ट्रांगली बातचीत करो, औड़ा में रहो भाई, किसी को खुद के ऊपर हावी मत होने दो। ये मैं आप सबको बोलूँगा, आप फॉलो कर सकते हो तो आप रैगिंग या फिर कोई प्रॉब्लमेटिक चीज़ से बच के रहोगे। गला में जोर देकर बात करो। तो ये जो फ्लोर है ये स्टैटिस्टिक्स, जियोलॉजी एंड जियोग्राफी डिपार्टमेंट है पूरा। इस तरफ लाइब्रेरी है और उस तरफ है भाई क्या बोलते हैं, मैं 4th फ्लोर है ना, उस तरफ है कैंटीन, दिखाता हूँ। है
कैंटीन होपफुली, कैंटीन नहीं लिया बट सब के इधर पे होमवर्क कर रहा है, सब कैंटीन है, होमवर्क आर्ट सब कुछ। तो इधर पे तो सब बैठा है, सब खुद का काम कर रहा है बाय द वे। और यह कैंटीन में खाता रहा है। हमारे क्लास का सब लड़कियां भी है उधर। 50-50 जाता है नीचे। ऊपर में था फुली 3rd फ्लोर, यह 2nd फ्लोर। 2nd फ्लोर मतलब 3 तला। 2nd फ्लोर में तो भाई ज़्यादा कुछ नहीं, डिपार्टमेंट ऑफ बोटानी एंड जूलॉजी है। आशुतोष कॉलेज ऑफिस भाई, ह्यूज कॉलेज, ह्यूज कॉलेज, ह्यूज। मुझे बैटरी के ऊपर या फिर स्टोरेज के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा। कॉलेज अमेजिंग है। फ्लोर ये है जूलॉजी एंड बोटानी। मैं नहीं जा रहा उस तरफ।